বেশি বেটাটা এলাম না ওটাই 9টা বাজে দে ওই কামাই যা अभी मजा आएगा ना সবার সব ডাক্তার লাগতো রে ওঠ কামাই না যাস কয়টা বাজে ওটা সকাল সকাল ভাই 9টা বাজে টাইম টেবিল আছে না নাকি ওর हमारे यहाँ দেখ ऐसा ही उठो, उठो। होता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, फटाफट उठा कामाई जा मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। এই কাজ 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 কামাই কামাই আর যেমন ঘুম না হয় ওর মন যে কি খায় ওটা না বুঝি আরে কাজ করে কামাই 700 টাকা উঠে দেওয়া যায় এই ঠান্ডার দিন बात तो सही है মুখে বিয়ের দরকার ওইগুলো না বুঝি মানুষের বেটা মানুষ 13 বছর ধরে বিয়ে 14 বছর ধরে বিয়ে দেয় আর ওই বুড়ি এখন আমাকে বিয়ে বেটা ঠান্ডার দিন अच्छा और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है अभी मजा आएगा ना भिड़ो लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे दादी ने जवाब दिया अच्छा तुमको सिखा दिया है अच्छा সিংনি বাড়ির লোক আসছে তাড়াতাড়ি রেডি হবে সিংনি বাড়ির লোক আসছে তাড়াতাড়ি রেডি হবে টিম টিম লাগা হবে তাহলে হ্যান্ডসাম এমন দেখা যাবে তাড়াতাড়ি রেডি হবে আচ্ছা। সিংনি বাড়ির লোক সে বসিয়েছে कैसे कैसे लोग বেশ रहते ভালো हैं यार হ্যান্ডসাম দেখা यहाँ যায় पे। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत टीम में आ रहे शाबाश बेटा बहुत बढ़िया कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं मजा आएगा ना भिड़ो और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है शाबाश बेटा बहुत बढ़िया তাহলে কত টাকা লাগবে? কি আমরা 1 টাকা নিবেন নেব না আচ্ছা। আমরা মুন্সি বাসতে ভাই 1 টাকা নিবেন নেব না কি ভাবছি ছাগলের দামও ভালো লাগছে হ্যাঁ